Kukam helpani ingge sing tini oro Marehaduk school mato kaisa noklawo asuk laikya o dabino asuk laimani pore sing dabi sono kaisa dabi narka o dabi ingka mid day meal কর্মীদের ন্যূনতম বেতন 18,000 মাক খাইনাই তাই 2 নম্বর দাবি সোনো ingka 10 মাসনি পরিবর্তে 12 মাসনি বেতন সোনো নাংনাই aboni yagulo ingka 3 নম্বর পয়েন্ট ka pension হিসাবে mid day meal kukarokno pension claim marnai 4 নম্বর দাবি ingka mid day meal কর্মী rokno satai claiman glak te 5 নম্বর দাবি ingka পূজা ভ্যাকেশন সময় পূজানি সময়ও जोंनो পূজানি বোনাস মারনাই মিড ডে মিল কর্মী রকনো প্রতি মাস বুরুম বুরুমনো বংনি বেতন ব্যাংক হাবি মারনাই তাই 7 নম্বর দাবি ingka নিয়মিত অনিয়মিত নিয়মিত claim মারনাই তাই aboni yagulo daukte kok satai clayo puilano जों 2002 এবং 3 aboni mulen hisabe prai chini mid day meal kormi rok songlaite omhaike songlai phaika kintu apuru matro khesiri simi songlai tonglai jong jot to chini mid day meal kormi rok kintu omhaike somang tabuk jora 2022 जोंनो कुनो सरकार omhaike help khaini bagi जोंनो saya जों tini aboni poribotte chini mo mid day meal kukam help rongni bag ingei जों tini dabi kaisa mane आंदोलन ongkhona bagi जों omhai committee maklaika hingkai 2006 hingkai chini khadyo talika mane khadyo talika hisabe phaika hingkai te mid day meal kukarokni tebo samung barika hingkai samung barikai to chini hajira barina nangnai hingkai hajira barika जों bahike cholinai mid day meal kukarokni karon bini poribar tongo bosa tongo butui tongo bini bosarok bobishot life sona nangnai hingkai aboni bagi जों o mid day meal kukarokni ni somonde tuino जों tini borokni beton 18,000 ke sarkan thane जों koimungblai जों borokno dibo tai sao hingkai aboni bagi no जों judi omhaike chini dabino judi borok judi chini dabino nugui মিডিয়া এবং মুখ্যমন্ত্রী তিনি আমাদেরকে নজর রাখুন তারা শুধু আশা কর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পার তাদেরকে দিবার জন্য তিনি আমাদের জিষ্ণু দেববর্মা স্যার তাদেরকে এবং সুরেন্দ্র চৌধুরী স্যার উনি বলেছেন পূজার ভ্যাকেশন তাদেরকেও আমরাকে দিতে হবে আমরা দিবেন কিন্তু আমাদেরকে মিড ডে মিল কুকারগুলোর কথার কিচ্ছু বলিনি তিনি তাদেরকে এই আন্দোলনে দেখিয়ে তিনি আমাদেরকেও লক্ষ্য রাখার আমি তাদেরকে অনুরোধ করছি তিনি মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী এবং জিষ্ণু স্যার আপনারা আমি অনুরোধ সকল হাত মিলিয়ে তিনি সকল হাত মিলিয়ে আমরা শিক্ষামন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী স্যার আপনাকে আমরা মিড ডে মিল কর্মী হিসেবে অনুরোধ তিনি আপনার কাছে আমরা একদিন পৌঁছতে পারি না কিন্তু জানে না স্যার তিনি আপনারা দয়া করেন আমরা এই 50 টাকা দিয়া আমরা সংসার আমরা কোনোদিন চলতে পারবো না আমাদেরকে ছেলে মেয়ে আমরা শিক্ষা দীক্ষা থেকে আমরা বড় করতে চাই তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে স্যার আপনারা দয়া করেন আমাদের মিড ডে মিল কুকার হেল্পারকে অতি সত্ত্বর তাড়াতাড়ি আমাদেরকে নজর রাখুন এবং এর সাথে সাথে আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি উনিকে আমি অনুরোধ করছি স্যার আপনি ঝাড়খণ্ড রাজস্থান উড়িষ্যা জম্মু কাশ্মীর উনিকে কেউ বলেছেন 3,000 টাকা কেউ বলেছেন 4,000 টাকা কেউ বলেছেন 2,000 টাকা এইভাবে আমরা একটা দেশি নিউজ চ্যানেলে আমরা দেখতে পাই কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কথাগুলো উনি কিচ্ছু বলছি না আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কথাগুলিও ই নিউজে সব নিউজে এই মিড ডে মিল কুকার হেল্পারে তিনি বলার জন্য অনুরোধ করছি তাই এবং আমাদের এই রাজ্যে শিক্ষামন্ত্রী এবং ডাইরেক্টর
প্রতিটি ডিভিশন এবং জেলাতে মানে শিক্ষা অধিকারীরা এই কথাগুলো মানে বেতন বাড়ার জন্য একটু সিদ্ধান্ত করার ইমিডিয়েটলি করলে কারণ খুব তাড়াতাড়ি ভালো হবে। তাই এই কথাগুলো আমি দুই একটা কথা বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার স্যার। বাকি जोंनो साया जों दिनै आबोनि परिबर्ते जोंनि मिड डे मिल कुकाम हेल्पारनि बागै जों दिनै दाबि कायसा माने आन्दोलन अंखना बागै जों अमाहाय कमिटि मा खालायका ओंखाय 2006 हमनांके जोंनि खाद्य तालिका माने खाद्य तालिका हिसाबै फायका ओंखाय ते मिड डे मिल कुकारकनि तेबो सामुं बारिका ओंखाय सामुं बारिखायथ' जोंनि हाजिरा बारायनो नांनाय ओंखाय हाजिरा बारायखौ जों बाहायखै सोलिनाय मिड डे मिल कुकारकनि कारण बिनि परिबार दङ बोसा दङ बोतै दङ बिनि बोसारक भबिष्यत लाइफ सोना नांनाय ओंखाय आबोनि बागै जों मिड डे मिल कुकारकनि सम्बन्धे तुइनो जों दिनै बरकनि बेतन 18,000 के सरकार थाने जों कयमुंग्लाय जों बरकनो दिबो ताइ साव ओंखाय आबोनि बागैनो जों जुदि अमाहायके जोंनि दाबिनो जुदि बरक जुदि जोंनि दाबिनो नुगै मिडियानि बिसिं नुगै बरकनो वानसुकतुन जोंनि राज्यनि मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री दिनो दाबिनो बरक ग्रहण खालामनो नोंथुन जों दिनै अमाहायकेनो जत जागाव ताम चाम्पार ब्लक नथुन तामनि खय ब्लक नथुन निनि ताम तेलमुरा ब्लक नथुन निनि कलमपुर ब्लक नथुन पद्दबिल ब्लक नथुन निनि हेजमरा ब्लक नथुन किला ब्लक नथुन निनि अंक मोहनपुर ब्लक नथुन गोबां सारा त्रिपुरा ब्लक न जों अमाहायके आन्दोलन खानाय दिनै अ आन्दोलन बृहत्तम आन्दोलन जों ते थुइ टंलिया जों ते मुकुमै टंलिया जों ताबुक दिना आस्ते आस्ते जों सावय हर जों सायरिना नाय जों सरकार थानि आबोनि बागैनो दिनै मिड डे मिल कुकानफोराव ताबुक जतन चांगरि खाजाक अंखनानि बागै जों ते आसुक टंलिया आबोनि बागैनो जों माने ताबुक जों ब्लक वाइज खामानि परे दिनै साब डिभिजन आईएस आबोनि परे दिनै डिस्ट्रिक्ट आईएस आबोनि परे जों थानाय एसडीएम आबोनि परे जों डीएम आबोनि परे लास्ट के दिनै राज्यर पुरो जत समग्र ब्लक नीति जों राज्यनि राज्यनि मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्रीनि भवनो जों थाङो दाबि थिसानाय दाबिनो जोंनि दाबि दाबिनो जोंनि सक्त दाबि दाबिनो जोंनि मानथायनि दाबि दाबिनो जों तैनो बृहत्तम आन्दोलन खालायनाय नंगौ मिटिं दिन बजा खालायजाखा जिनमो मिटिं का दिनै माराहादुक हाई स्कुलनि नख्लाव जों दिनै मिटिं आसुलायखा गारो मिटिं बियां नि बरक सब फाइसा फैगोन मिटिं फाइ मानजा फैका माराहादुक स्कुल तुलाबारि जेबी स्कुल पुरान्टी हेसिंग हाई स्कुल मोगलाम इजेसदार हाई स्कुल वारेंट जेबी स्कुल नलुंग जेबी स्कुल ओंखाय बरमायदन हाई स्कुल ओंखाय आथाइबारि हाई स्कुल ओंखाय आमपुरा हाई सेकेंडरी स्कुल फाल्गुना जेबी स्कुल ओंखाय ते वानदलुं हाई स्कुल ओंखाय आबन परे दुलालिया जेबी स्कुल ini ojagobo sini champurni jara sini mid day meal kukanporni sini संगठननि इंकरक निदारक फाइजे बरक फाइ सफैका sini पद्दबिल साब डिभिजननि mid day meal kukamनि मिटिंआव बरक फाइ संगठन खायरिका ओंखाय निनसिन मंखाय ani simung gangke birkumar deborma nin designation नंगौ तामो नवरमने ani mung hingkai birkumar deborma ani mobile number hingkai 9863852726 o number je nai tongnai खबर निउस ani खाजन ताकुक दे बुकुसं नरक o number tuyui नरक कल खायदि नरक बो अमा हायके जों हायके आन्दोलन अंखनानि बागै ओंखाय o number call खायदि खाजन ताकुक दे बुकुसं थाचिं साका 9863852726 तै खरकसा सिनि ताकुक टंगो चित्तरंजन देबबर्मा 700050105003 ओ नम्बर बो निरो कल खायकेंके सिनि संगठन ले करंग माननाय जारा सिनि स्कुल मामै संगठनारक बरक करंग माननाय ताई जों ताबुक राज्य सरकारनो तेबो कयना मुसुंगो जों 1500 टाका बाय जों बाहायके सिनि संगठन चलिनाय सिनि बोसाना जों बाहायके परिनाय जों आबोनि बागैनो आगि बाम आमलनि 25 बोसोर आमलो बरक 900 टाका प्रथम खायका आबोनि परे 1600 टाका खाय जोंना रेखा मुद सर्वमोट ताबुक जरते 1500 टाका चिनि मिड डे मिल कुकारक बुरै एबं सला मानै दङ फियाबा आबोबो 10 मास हिरियो ताई 2 मास रिया
তাই 2 মাস টাঙ্গিরিয়া আবো जों সাইমাইয়া जोंनो সানাবো নাই আইএস রক আবো হাই আবोनि बागैनो जों साका प्रति मास जोंनो जे मिड डे मिल कुकारनो 18,000 टाका खाय लायनो नांनाय सिनि दाबि आबो हाय ओंखाय आबोनि बागै साका जों साका प्रति मास 10 मास या 12 मास खालाय जोंनो सरकारि हिसाबै प्रति मास सिनि एकोनो दायरेनो नांनाय ओंखाय सिनि जे हापां दा बर्तमान बिजेपि आईपीएफटी जत सरकारनि आमलो जोंनो एक पैसा एक नया पर्यन्त जोंनो रेनाइया शिक्षा मंत्री जों आबोनो सानामोसंगो आं सानामोसंगो शिक्षा मंत्री के আমাদেরকে বলতে হবে শিক্ষা মন্ত্রীকে আমরাকে তার কাছে বার্তা পৌঁছাতে চাই কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী তিনি চুপচাপ বয়ে রইলেন তিনি শিক্ষামন্ত্রী তিনি এডুকেশনের সমস্তগুলো বার করতে তার কাছে তিনি আমাদের মেয়েদের কুকাম হেল্পারকে তার কোনো চুকি লাগে না গায়ে লাগে না আমাদেরকে এমনি শূন্য হিসেবে মানে রেখে দিলাম তিনি তাদেরকে আমি বলতে